e whaatalo whātu le nei fiafi le mai mo mai le tātu o tinu e ringa te lea o le tātu puleanga whaapitol whaatalo whai le tātu toma a ke po al pati lui matailinga le wasenga o staulanga ti a kono e a mese lo le tātu puleanga e le ngata le samo nei e whapea fo i atu nu e mamao ma lor sui fu manuia ma lo fo le langi mama ia pe fo un tanga mai i le tātu lau nei ia le o mātou whaatasi ma le whionga ia pātele rui sānele ia whapea fo i ma le whionga le te a kono ia tiu whea pe atu mi kai le tolu ono ia o lewa fo i tausanga o lewa aso o whapea on motu sia le mawhatanga ona sa ngai atu fo i le motu tele sa la whai whaawawina whaafonga pe ona i ele tātou po le anga ine nei fo i vai tau ia whaatalo whai loa whionga le nei whiap ia ange mamar so i fo manuia multano foi le fatalo foi le fionga ti a kono fatalo fatu le o yo le puleanga fa fonga ta po mel mal puleanga ya fa pe fo puleanga yona vai nga ss fatalo foi ya sa mo lo mai le ato tua ma le o nanga lu mana tv fa ya le ngata sa mo ne ya fa pe fo ya tunu e ma lange mamre so fo manuia ya o le o umana e pa nei pa lango pa u fo no por ka ko ya fa pena fu da nga le o umana fa tala fa fu la fi nga pa tel ya o ta tu fa tala fa umana na malo la ari am tali ta tu por kalam ia o programa nei oficina matali lo fa tu nga católico lango sua ia e company nei al native event house e fa pe fo i le company a pau ia lo fiong patele to tuela no am tali lo fiong ia tātou po la kalame nei ia tātou a matal tātou whaasoa i le nei a fiafi le sua whaltama le anu male ma ia amen ia pepe ona silfi ofisili matali e lo fato tonga katoliko oni sine ofisili lo fiong patele fa pepe lo fiong tiakon a pena a wina mai nisi fo e malu le tātou tonu pela ona ia ofisili nei mai ana niko fa mai to tero tangata protestano e fai mai o Jacopo le uso Yesu o lona winga e ai nisi fa na o Maria mai Josefo ai le na o Yesu le se fina ngalo lo fio pa te le vanga le ia moli fa tai ia ma fa talo fa fo ile te mai ta ia ana wa ala mai ele fasili ole fa vai ole fasili e bai ole tele au taimi e talanoa ia tangata winga ia Jacopo o Josefa ia whapea ma le toa whale ta ua o uso Yesu ia e saula vaile evangelia le a matau i osful maritolu ia 5 ma le 5 ele ole atali e le nei o le tufunga ele o Maria ea le ingoa lona tina o na uso foi o Jacopo o Josefa o Simona ma Yuta ele o ia te i tātou ea o na tua whawhine uma ia male mata yo mo mua fai upe 2 mal fa 2 mal 5 wala Josefo sa moe o na fai le ia e pei o na fai mai ia te ia le angelo le li wana au mai la na va ai polusu 5 ai la te lei fei loa ai o ina whana umai e ia o lana tamatane ulumatua o ia whai ngofo ia te ia o Yesu pei o ngale o mau ia o le evangelia le a mata i o lo whapena o na wha au tu ia le whasea lea pe mai elenga o Yesu ia le tama Maria o le fa pena ona au mai i o Jacopo ma Josefa ma Simona ma Yuta o so yo Yesu o la fo ia tua fa fine o Yesu fa fikauli a fai e ia nisi uso moni lava mani tua fa fine o Yesu lona winga e ia la isi fa ngaua a Maria ia ma le lona lua a fai o Yesu o le ulmatua e pe ona mai le matai o le momua lo sulfama lo sulima mai se lo sulima ta te le feiloa ai wo ina fana mai o lana tamatane ulmatua lona winga a fa pe o
e ka ke kilo le upu le fai a fai o Yesu le matua lona winga e fo ngale e ma fai onga muli mai e mole fina ngale longa winga o la ye le isi wala nga ye le makua e longa ye le mal kam me fa penga nga so ko por kenge ya nga so ko longko e fa fo ngale le kilo ye fo ngale le fa unga ole fo ngale ole fina nga lona winga la ya a pe fo ila ki kilo nga ngale le upule fo ngale ai la te le fe loa i se ia ho ina whanau mai ia o lana tama ulu matua lona winga e fo ngale le upule o ina whanau mai e ia longa winga la lewe mai lo inga ele i ia se fe loa inga po se fe usua inga whaulu ngā li i lea a Iosefo ma Maria se ia o le whanau mai o Yesu e longa winga la o kua aku la ina ua le whanau mai o Yesu longa winga la o la sa ia le feusua inga lea e peo na masa ne le tane ma le fafine o inga la o le lae kukupu mai ia isika mai ki ia ka pela o Iakopo ma Iosefa ma e whakuonga le peo o le fafaunga le na o le finaunga lea ai kako kirkiro ia le whaunga inga le kuspa ia o le upu lea uso wae e me fai onga kilo e tolu ia e tolu ni vaenga e me fai onga e fa makalanga ile upule uso mo lava ele me ka ole uterine brother uterine ringa sa ole upule uterus ole fa autama lona winga o le fa ngau e peko lua peko koru peko fa ai kasi ale la walo na fa pena ona o nga ifo mai ia kama ia le mfailanga e ave ele upule uterine brother mfai foi onga kilo le si vai nga le onga le ka ole extended relative ia e kausonga e uso kama pe uso kinga ia ai mfai ka ko ka ua fo nga le ole kama o le uso por ku fa fing ia masanya fika ko ngi sambo a mal kama marke ngi ko ngale siri male yo ko o ele kama ole kalamelo ai ke wo kala mayale nga fa ngale ke fa mayale fale temo ko makai fa e ke lo ko fa fingi ai mo ko ele o songa ko fa fingi wo ngale fa penga fa nga u mai le mana mai tas ya ai ko ngale ai nga ai wo ngana ai ka ke ave le upule ko ngale ke le lo o lo uso o lo ko ngange o lo ko fa fingi o lo uso nga ai wo ngale ka ole extended relative ai ia male si ko inga uso le fo ngale ka uhungan o le uso le nga duenga e fo ngale ya be fo ile au fa nga duenga fo ngale ale upu mana TV e fo ngale ngova pe fo ngale ya la fo ngale ya yo le uso ya fa nga va le fo pe nga uso fa ya nga ya ai le fa pe uso fo ngale nga lua fa nga o mai lo ke ki nga fa kasi pe lo ke kama fa kasi ai ka ku ola I kongole ole tusi le a ke nese se fulma le tolu fa upo e vanu ngolo fa pe ona fa ya tu leo a o ke mile la ingoa ya aper amo ele fa popo ele si anga isko inga la pupu le ngol ko pupu ona fa ya leo aper amo ya lota aua lava ne I femi sai I ta ua po ata leo manu aua o le uso I ta ua fa le fa nga e fo ngale el tusilo ke nese mal fa nga aper amo langa kala aua o le uso I ta ua o foi la ele ke nese ful mal fa upes ful mal lua wala tu avea foi lota le atali o le uso aper amo usala le ua fa mai aper amo ya lota mai le anga o ka o le uso ai o le kenese le sulma le famas fulma le lua fa mai ona avea foi lota le atali o le uso o aper amo ai usala le ua o vala mai luinga ele o se uso mong ai longa winga
e ele so ka inga faale ainga fo ngale ma Abraham ma lota ai ka ola ele kenese le se fulu ma tasi fa po luas fulu ma fito I la le mangingo ma ya na fa na we tara na fa nga usa o Abraham o na kori ma arana na fa na wa fo e arana o lota aya o inga lao ka mai e kokolu Abraham o na kori ma arana le auso la kokolu le kasil la ko kinga o fo nga le tara ai o lota la e longo vinga o le akali la o arana longo vinga o le nephew o fo nga lo Abraham ia alefa mai Abraham o le kenese le sul kor fo e pos ful malvan fo mai awa o le uso I ta'ua awa nge I fe misa I ka'ua awa fo nge fe ka'ua ia ka leo mamwe ma leo mpovi ma leo mang leanga o ka'ua o le uso I ta'ua a le mangi fo ngal fa o nganga o le pe iau ka ko sa mo ke ia mai uso ia o ia ai ele fa ai ke fo la ile evangelia mata yo le lusu martolu fa upe vado a auto awana I ta'ua auto o rapi ngole wa a wa to tasi lo auto wa a o auto o le auso auto o le auso auto Wingana la mele fe mko o so o ma apostolo ia ga ye murmule me Yesu o le auso ko wingana la fe me Yesu kasel manga bang fanga o mai ka umangi me le ai o le auso o mai la to o nga e kasi alo la ko ko ngunga le o Yesu o le la to a o le na se fa so ia It all comes down to the infallible interpretation of the Bible, the scriptures. They facility as non-Catholics. They will live on the Fatmama Maso. My I le few other Kadesi, Fatmama Mafern, Pui, Tinao, the Kadesi, or Maria. I was how no patele, E2 Ainga, Taunga, Tausaoya, uterine brother and sister, I can go my le Manavatas. Relative ya Malaysia ta ufa le fa ngabenga la fo na wo manino le tulna la fo wo manino mai ma tai o le fa pe o ta o ye su ta to uma o ka ko le uso le wa apostolo le a se fa ya sa utala ile mele le ta uai ya kopo le uso le fa pe mai o uso ma o ai foi Yesu le sia wali e fa Maria ia ta tono o tu spaia o Maria mo o le tinao Yesu o lana tani po o le foster father o Yesu o Josefo o le isi Maria o Maria Salome o ia o lana tani se peteio o le fa na o le vaenga na o Ioane le so pele ma Jacopo le tele le sidi the greater or whatever o la o fo na o so na to lua e ta o fai tidi le si o la so fai tidi o le Maria no tolu o Maria la vaca le opa o Maria la vaca le opa o ale fai o fo le si ngo ka le opa mo si via o Yuta o la fa na o Yuta Jacopo Simona Josefa le ta uange ya patele ia matinha to fa ero lo tinha to fa a inga la le Maria Makaleopa le sei umano fa mtala o le si Maria Magdala Maria Magdalena o le a inga le fa wa ye le pia nga ia tele ye le evangelia Maria Makaleopa ele ma fu anga ele ta ula inga na ma fa na wa va inga na ye Simona Mayuta o so Yesu o le tala ina o Maria Josefu tane mali ona avelo leo Maria tina Yesu o no foi a Maria Makaleopa ai foi nga nga faso fa ola Yesu ola ntala inga no foi le na Maria le tina Yesu le faleo o va enga le ma kilo ale woli i nga nga Yesu o i foi la inga nei na te ena mo ya Yesu
e le mea lai tono tu spo ia le te e na ina sareta Yesu o ina mata ai ngale e mafua ona e fai mai la oria o ta fa vale te le lau tama male o ka mo le loko le wa la ru Yesu e fa na nga nga fa ola wa le anga mai a fo Yesu i anga le sa o fa me sa ka mo sa o mo nga o ka muka fa mo mo na ma le tu na o na o ka mo sa o fa nga pusa de fa ka ko si o el tinale o man ana o la mi tu pia male tinale Yesu na le no fo fa no tui lo na finanga no mai pero amaka kulong aing o le malia le amaka le pa pe se kausonga o malia le atina Yesu sa no foi pe ata to ni a ostilolo ya ave o le sia mal tu o le tu ya Yesu la o pisila nga ron tama le la o fer o ye ale la o ele vangalia le na la tuia ia su nga ye malia le tina Yesu le ko le sungako e fa mai vai do kinga mo uso mo ku fa o tanga ta tonu ani sai fa le ka ko ngi le ri fe ye le vangalia o yuko ya ko po simon o se Joseph mo kenye ye ko fa le ka o ko fa fingo Yesu o ka ka mai o ka ka ko ale fa mai Yesu lan tan oi lo tina oi uso mo tu fa o le tanga ka fa ya lo finanga lo tama uso ngam me milo Yesu le personal interpretation ka ka ngi le le men na winga le la tala inga o le finanga lo tama e tau no fai ko ki fa ya ku Yesu o lo kinga lai fa o le vango ngai lo ya me oko le kau fastu e ko fai mo kinga wa ako ka ko pe o kinga lai fa ye na vele o tau ma foi ma o tina o le tu pe o si fastu so ne na mo ne tin ma ya de vanga de pe ale me foi le nga malanga ko ia ma dia se silona a inga o sepeta e kau a inga ma ya vanga le lo se pate ole ma ole kusile vo ngale kawanga le su e lo loko pe ia le Jacopo le wa e vo ngale ole fisilia ana e kusile o amia umal ko fa ale amia ngal kamal le o Jacopo ai ile tusile a kartia ile mta po mo fa o pas fumal valos fumal iva o pu ya Paulo o mavata usanga e tolu ona o wanua e lea Jerusalem ina ia mawheloa i makefa o po se fulu ma le lima o manunofo ai ai mate le i wheloa i maseatasi o le au apostolo o na o Jacopo le uso o le ali kusa le foi lai e mai ale Jacopo le o le fisili lama oi konga le Jacopo le ka ua mai i o le Jacopo le ali o vo ngale ile lisi le tos fulmal o tos fulmal to lua le apostolo e kusa ko lua Jacopo lo fa penga onga ye ko konga ya ngan wenga la se fulmal le lua fai u mo le lua o lo fa pe ona po ia na po e ai ele tupo herota nisio le ekalesia ina ia fa sa wa ia wana fasioti fo ia Jacopo le uso o Ioane i le pelu o fo ngale o Jacopo la lea le sa uile le tusile o ngalo o Jacopo le sili le le nka o fo ngale o atali o faitili o le fa ngau le a se petaio o ngale le o Jacopo le mai e fo ngale ai kirkilo la le Jacopo le fai mai ia fo ngale ia Paulo e pe e fo ngale e kaukaka ia fo ngale ia ka mafau e se fo ko ke le au sa ile kus ia fo ngale e fo ngale e ka ile nga ia Jacopo le ale atali o ala faio o ngai e fo ngale o Jacopo le fo ngale le sili le atali o se pataio o le saulunga il tusi le ngaluenga sfulma le lua o sa lo ia
nga fasioki e herota fo nga le fo nga le pelu ai o le kusi mai la paulo nga le mai o ma po se fulu ma le lima ma ke le feilo ai ma se tasi nga nga o Jacopo le uso le li ai pe vola le nga ka o e le fionga ti a ko no vonga ele nga kasi se mali o lo fa penga o nga ye le kuspa ia ai ar fo lai kongo le o le fo nga le kala le fa ku fa sa tau lo ina le o Yesu o lo ko kongu le o le evangelia Ioane e ke mau ai la masalo ai penga le fe mai o lo ku i tafa ni o le sa tau lo o Yesu o Maria lona tina o Maria le makatala o Maria le avaka lopa ia ela malaisi Maria e kusa na e kilo ngela mo Maria le kusa wa ele lo kongwa la po fia kongwa wa e pe ala le ngonga i fa mo nga ia fo nga le fo nga le tu spa ia me se o tu se evangelia ne e fo nga le e tolu le sinopi ia male evangelia le Ioane e fo nga le e kakaunga e kango e makua ba ili le po ai kongo le la saka o fo nga le o Ioane Malaysia Jacopo o le fa nau le a fo nga le a sepitai o a o le si la Jacopo ma le sa wo ma Josefa ia o le fanau la le fo nga le kangaka le engo ia Kalopa o Kaleopa ia o fo nga le o ale fayo wa o i fo la le ma ele fina wo isa nga fo nga le ba no ingo Kaleopa o ale fayo la ia ko kasir kan ale fa mai sim mai pe ia nga mua ngofo le malia le ma ale fayo o ngoki la ia le o ale fayo ai ko ngofo markari op mai o isi la fi nga mai o le kanga kai ko kas au isi la mai le ko lu man lo ai ai fo nga le ia la ia e pe la e fo nga le ai kilo ia fo nga le wa pe o le nga sau ko ngo ia le fesilia ana fo nga le mai o Jacopo e la o ale fa o Jacopo o le uso o le ali o Yesu longo winga e ei la ngisi fa nga wa a nga le ma ai kilo fo la i le kusi le akartia le mai sa o ia e paulo mai ma ke le fe lo ai mangisi nga o Jacopo le uso le ali ai ia pe vo lang fo nga le fa nga le upu le uso i le fo nga le kusi pa ia pe le sa kilo o ia aper amo malota ele ya se nga maka ko ngi sa mo mal ka ko fa nga o le upu le uso e mo mua o le uso me fai o nga ka ko va pe o le uso kasi ale la walo nga fa pe nga o nga fa nga mai ia po le uso fo nga le kausonga ia ai nga uso ka ma uso ki nga ia pe iku aku fo yo se si la sa ngole nga fa le ia pe fa pe fo yo le uso nga luenga ia pe fo la ma ko ia le ia nga le o sta ulanga ia e ka uma ia le uso aveva pe nga fo nga fa la ko ke le fa pe nga nga le no winga da ia mo le tamai ta ia ana ia lo mangingo o ia kopo le uso a fo nga le va pen fanga va kasi mama Yesu e la walo tato tina pa io Maria e so ka kongo la kala lenga fa ku la inga le pa mama Maria mo ka le le sa o kanga o le Maria mo ka le po Jacopo le titi la le ta o le uso le li yo le sa o ia Paulo o le uso le o ngo le o isa ngo fo ia Yesu la inga le fo linga mai ai va ia ka yo kai ia se fa nga wa mo ko wa kile fa kala kan kai kai wa le o concentrate le mela la ko Yesu ai o fo su e me o le mela ma fo o Jacopo le titila le ka u il kaltia o le uso la na le ta o le uso o le lila na o le kama Maria Kaleopa ia mo fa ia ko o Joseph o Jacopo le great ia o Jacopo le uso yang e papkis o yang e sopet na la o ia de merna maro wa le ia i si vanga le o mai ai i de siri de
e fa singo le uma kua ya le pena ye ai la tele fe lo wo in fa na mai e ia rana tam e uma tua ya fa mangingo mai ro fionga me le paket o ngalo le upule ho ngale wo o ina e kusa le upule fa pelchania until then ya longo winga ngala kula kuase me fo ngale kaulo ile mele kusole ole until then le po o ina e kusele o fasingo fo ngale se benga kupu mulmuliang na ko kusele pa wale mele ave ye le fasino ye le o ina fa na mai e longo winga ole kaminga fa mai le angelu ya yo se foi le miki onga na lo le yo se fo sa moe o anu yo se fo amai ia la na va ia te ia ele i fei loa ila ua se ia o ila o fe ko ngol mele fasingo ye le o le fasingo ko ngulama ile kaminga kau mu ai le fe au le nga sa mo le angelo ka pile le ya maria le fa na mai le o fonga le o Yesu le Mesia ai le o fa pe fonga le o mai le upu le fonga le fa pe kilo po la se me nga ku aku la o le fonga le ai alu la ile kusi le fonga le mo se fa ka inga ya o le lua Samuel mta u pe ono fa po lua fu male ton na sa fa ka fa pe o me kala fo ile ava fino Saulo sale ai sana fanau o ile aso o lona oti o ile aso lona oti ya fele fasingo ile o ile aso lona e le fasingo kongwa ile aso lenga fa penga nga o ki a fele mele ile fa fikauli o le ai sana fanau ai ka kilo la ile mele vo ngale e o ile fanau mai olanda tamtane ulumatua lo winga la ki mfai ai fa pe lo winga la ele ai kwa se fa nga o mekala ai nga o kilo mekala pa kwa mo wala nga fa nga ko ala wo ole fa winga na upune se ia o antio e kele fo i si fa nga upunga ko kuspo ia ole interpret se ia tanga tele me kai vai la na fesi manatu fa non catholics nga e fa nga mai upuna ele o su ele lo loto me ele fa per nada na ta ulo matua i o Yesu le nga ele ngalia le nga i e fa tal tonu ina tanga o Yesu o le gata ri o le tua o le gata ri na to Yesu Maria ile nga paia o lona winga na ina establish loto tanga isala elu mo yuteia o le kankala le Mesia le ngo ya Yesu ele se akali o Josefo the foster father o le anga ya Yesu le me mama ele o anga i se me fole fa pe se me sa tupu ku akula sa ngo me pati ole tusila e soto wale si vai ngalo na lua o ngale lana tamatane o matua le fa me longa winga o la ye isi kama ki ku akole tua ole tusila e soto le mta pos fuma tolu fa i poelua ia fasa ina fo i moa o lu matua o malava e taitasi o malava e mua i whanau mai i le whanaunga Israelu o tangata a toa mamanu kuso o lu makua o mai le ungoe ka o lu makua e pa ia mai ole finga ole funga ole fafi tauli le funga lo ngo ka ko ka go fi e fa popo se si me ku a ko le maka ko kam foi de va peso nga na le lo makua nga na la ye la lo ko ele wi ai le wi nga ole kofi ai ole matua o nga oia nga mua fa nga mai ele o fonga le fa pe fonga le mai langa le ka o yo le makua nga fa pe la ele ka no le o le kofi ai o le matua pe o le fa pe fa mai le tusi la e soto ai mai ia fa sa ina moa o matua o malava e tasi o malava e mua i fa nau mai ko so e ko ngale ki kilo e fo ngale ele kofia yo lo makua ele va pe o fa ngo o lo makua o nga o la ele wi ene ai
e ho ngale o pau o ai o lo mo kuana nga o e fa manu nga nga mo fa nga mai mai o le ka o ngale pele fa mai le tua ya mai ia o me e fa sa ina la ila to ya mo ya me fo nga kilo e fo ngale le ele tu le fo ngale o le affirmative argument towards the perpetual virginity of Mary e kilo ele evangelia le aluka mo George Fumalfa a fa pefe le menei a wa o tele ilo se tane o le nga a wa o tele ilo se tane kuse makua le ai a se au nga o le fa upunga le a wa o tele ilo se tane pe fa pe e fonga le ele aise mana onga po se resolution a Maria e fonga le o le ango fo kau po oi e kuse le au nga le au nga linga fam kana mai fua ia le nga me nga le pe fa pe ele o yese mga ku fo nga le ame o le e fo nga le o le ayese kula nga fo nga le fa le langi fo nga le o ko lua ma le ava e ele o le nga mai fua ia le foi o pule fo nga le awa o tele lo se tani e kuse o I fo le makua mangingo mai ai le perpetual virginity le ma o I fo le ke lo ai o isi kanga ka uma ia e fo nga le o kau ai e yelo na tu so tanga fale ai nga mai Yesu ma Maria kai pe fo ia o ka ko ai le fa pe fo nga le e a mai le upu le uso nga e fa pe lo le fa pe ma ia nga le fo nga le evangelia Ioane se nai fa uto lo tama fa uto lo tina le fa mai le upu se fo nga fa mai ia nga vai la ia nga lai o nga fa pe nga kala Yesu o nga so la uma ia fo nga le ia ia longa au so o la vai o nga so mo ko fa vinga ai kilo nga ele me le fo nga le ele fa upunga vo ele masange ka ko nga le e wo a mo so a o so mo so va o I ke lo kongo ia lo so o le ya me fo nga vo a o lo le ke mi nga le o fa fika o ila e kula e mai la lo so ia e fo nga ke rim fo ila nga fi nga va pe mai ila nga lo so la ia ai a fa pe fo ila o vo nga le o Jacopo malesi ko fale malesi ko le o so bongo Yesu ai sia wa ave e wo fo Yesu lona tina ia Ioane le pe o pu ia fauta o la tama fauta o lo tina ai sia me wolenga ave menga amaka ile so nga ave lona Ioane le so pele ia Maria I lona fane tale winga ia Josefu le ve mai singa funga a fa pe lao o Maria o le fo nga le o le spouse of the Holy Spirit la le tau o Josefu ma o ka o le Josefu o nga o le fo nga le o le genealogy ia o le nga fa pe na ona tau mai le sau mai ia Jacob o ia Tavita ia e fo nga le fa mai I upo ale angel e fa malu I fo le nga o le tuelunga ia te o e fo ila le manol sisi ese o mele ta volta e pa ia fa na mo o le alo le tua e fo ia tu le le tua ia te ia le no fo inga ata vita lona tama o ila ko so le ia le so tanga le fo ngale o Yesu to be e fo ngale a son of David longa winga e ka kau onga avea fo inga ia o le son of Joseph adopted e ho ngale o ngol fa wo wingo le ngafa le ma ia ka ngu ia upu ia fo ngale we fo ina tu le le tu ia te ia no fo inga ata vita lona tama fa wo ngol ngafa longa winga o la ile le ia le lungo le no fo ali le pe ia o yo le kupo ka vika ele ngata fo ila ile pui nga le tina pa ia ngua ava pe e maua se ka mai ka ifo nga le wa ku sal mele ka ul ko fale longa winga wo muli lua
pe fai ka anga o la no ngai unga e ka wai ma yo kia e le foi la le wa ai ki kilo i lai ka mo fa ya Joseph vo nga le fa pe nga o nga fa ke le mu e se ia ai sia o nga o yo le tanga ta mi o tonu le nga vu nga le a me ia vo nga le ia i lo a ku la vi ma si me ia le fa pe nga ku pu vo nga le ele ia la ma nga o Joseph le tanga ta mi o tonu fa ke le mu a o ngi fa ma ka nga ia le fa me le angir fa mai o la wa va o la to mai le nganga pa ia le o lo e pe o ku nga vo nga ki kilo nga le pe finga vo ku le ku le vo nga le o le affirmative le ya malo ya kama salo fa mo dia ina ia tamata ia anani ko tu sai fo ma ma le abu di ili o tadi tu sai marana fasili ala ka ko se ku singa malo long tu tali mai tu fa wa ta to proclaim le fiaf le o to tali mai mo fa winner ta to proclame e sili matali lo fa to ka toliko o le sia ta to sili fionga pa te le mo fionga ti akon e fa pelon fa te wina mai le li ne ya Reinhold Lopa sauninga fa langa nu ma ta po inga de tua le taulanga pa iol misa ia fa ia me uma ia vi ia le tua ai falling mai o tu manga fa sa mo te mi taulanga pa iol misa o whaia tangata mō lo la tau lava vi inga. O whiong pāteri? O whonga le o ke koi fialu i kua ele whonga le kaimi o le Vaticano lua. Ai maisi o le Constitution lea on Sacred Liturgy o le ngumele e kolos fulma le fitu. O le Sacrosanctum Concilium o fonga le ngole o le document a le vaenga la le codes formal fiku e se male manga ia wai e fika ko kongwa ma fonga le ma sangi. Even in the liturgy, the church has no wish to impose a rigid uniformity in matters which do not implicate the faith or the good of the whole community. Mai aolo i mei o saunginga ia kai pela le kaulanga pa ia le misa e le se nganga vonga le o le ekalesia a mea e mai sana e sana whaatonunga masana pule malosi inga ia whaapenga o nga kukusa umaya ia kusa lo o le mele whai loma kaunga whai ngai sa moa o le mele whai ngai sa moa kaunga whai o Rusia ele o honga lea a whaapea ele o a whai ngai le whaatuatua ma le lau te leo o whonga leo o male manuia lau te leo tangata le whai mai ele isi nganga o le ekalisia ma o mea whapea whai mai le mai le ka kia le mela ngā whonga le o le mea lea rather does she respect and foster the genius and talents of the various races and peoples kusa e whonga le e whaalo
maka mo fai e kapu e fo ngale ia le ia fo ngale ia le to mai manga va ma taleni o fo ngale le o fa penga onga mafai onga sanga fa lo toi na ia tu manga nu ia fo ngale ese atu nu ya on ko fo le ia le kamio ngale ole kamio le before Vatican II ya se pa wale me fo ngale ka ko ngoi fa nga ka ko ka ko participate le kamio le ka ulang pa yo misa ya pero me ke kilo ye ke kilo le pa ku pa ke malanga e o mal pa ku ai fa sanga luma ia pa ke la nga singa mai ke mi fo ngale fo ngale fa li o mai fo ngale mai fa kasi le li mo ko yang ko mo fo le pa ku ai ve mo le nga ngana latina ya le ma se so ka ku e mana mai le nga ya salo ai se lo o fo ngale nga e o la mai ai le nga ya kuso ole fongo la le Vaticano lua kuso ole o fo ngale nga kakala mai ele Vaticano fo ngale le fa nga le vernacular longo bingole ole nga ngana ale atunu ale atunu ai sea inga ia fai ngofie o nga malama ia tangata fo ngale I kakalo ma upula la ke fai ile wa ava peke la kungi e go fo mal pa ko pa kele ka kala la kinga fo ngale e kele lo po ia e ko la para vale ma ia akelo malama ma e o fo la le mele fo ngale le fai ma ia le document le pema. She respect and foster the genius and talents of the various races and peoples. Anything in these people's way of life which is not indissolubly bound up with superstition and error. Afai fo ngalo se mea ele o mafai o nga avea fo ngale o se ifo I kupua mai o se awa o nga se mai ele la se me ole la como foi ele kale sia me o ngale mai o nge foi ele me le be foi la le nga fo ngale o le sabole fisidi fo ngale mai o le kale sia cattolico scamole o fo ngale Reinhold lopo mai o le kale sia cattolico e kau ona counter culture longo vinga ya aku la mai le anga ngu fo ngale o le mele o le fa fe kai e fo ngale ai sa me la nga e fa kai e be ki ro ku ngo se me la le o la ku po le fa ku o la fo e mo we ka nga ka o mo le manu ya mai ese ala be ala le o fo ngani es me makwa sa o le le upule a Reinhold o le ekalesia e kau ona counter culture lo nga ya ai ni anga no ufo ngale efeke nga imale fa tuanga le ekalesia o le me komwana nga e ka kau nga so faile ele ekalesia a maka mai lava le wo over male lua afeta usanga o le soifuanga le ekalesia o mea nge le kuwa ya le ekalesia o le aya te tau o le pepe ele I fana mai kele isi kal kongunga mai si fa ko nga vo ngale ngala ko kari ngale mele le abortion e kale sia katoliko nga ku mai la vai le amatanga vo ngale o le se male anga male onga male matautia o fo ngale o me ku kupu mai onga o fo ngale o mele ta o le anga no o le oti o le fa o pepe o le abortion o le mele le adultery homosexuals o ngale o fai poi ponga kukusa kele ia fa tuanga lawa la ko kalia ai kilo ele kali se pele o fa ko ngale le o male lua fa ka usanga o fo ngale o pele kali se unga ole ku wale kali sia o le fai me atonu o la vai le mele o le fo ngale o le widening gap le between the rich and the poor la ku le kalesia aisia le anga e yai le ia te tau o le tangata mativa fo ngale ia ia ona ia ai
ia lava ia mafanafana longo winga la o le matafa yo ia le tangata le maua e kakau onga e soasoagi aku le ile fonga ile kangaka le lau faapenga onga fia aia physical abuse aia fangau makamaika ele me ka o le physical abuse e me ka o le emotional abuse e me ka o le psychological abuse e ele me ta o le spiritual abuse e sa me le ko mo nga o ka le ngofuanga vo nga le o le vo le ngole o le ko manga mo e popo nga ki aya e sa me ko mo nga o ka o le fal pui ka ngumala ya ku so le mene ai o le melia la o lo fa pena ona tu ile e kana sia o le mele sa o le fisile vo nga le fa me vo ringa e fa singo kongo e mele o le fa nga ina o le anga nu i to tonu o sa ni nga no tu ale e kana sia ia e fo nga le o sko ingo ka kinga le pio o ia le anga mua lava au mai le o le mele vo nga le o nga le e kana sia le fo nga le Vaticano lo me ka o le inculturation ia le ale wingo le o bufonga le ia fa ke risiano ina le nganu ma ia fa pena fu ona fa nganu uina ia le ekalesia longa winga e ki kilo le ekalesia o a mea e tala fe ngai malona fa tua e me fa nga fa nga ka ki kilo la le mele le ifonga o le ifonga lava ia le fonga le fa sa mo ma le nganu o ia mangalo ia le pangka o le la ko inga so linga kula fongo e mangalo le mele o le fonga le foi la fa penga o apo mai e ka le si o le seanga nu o sia e fai ngo fionga o mala mai ka sa mo e fai ngo fionga mala mai ka sa mo o le ia konga ia o fonga le o fa no longa e fa penga o fai le sa mo yo na tu tamali e ave le mangfaka ia o le ia piko silinga le o le foi la o kam foi le ka le si fonga le e fa ke risiano ina la le anga nu ma fa pa ia le anga nu le ai sia ina ia fai ngo fia ia le tangata sa mo ona mala malama ilana tapua inga le fa pena ona tapua ia ile tua ia esa au ia isi usole ia Reinhold Wai o ke lo kai mi pe wa ko so nga fai wa ka ko so nga fai vo nga le ngisi kai mi ia mai e folinga mai fo nga le wa fai ia liska nga ka fo nga le se awala vo nga le nga ia mawailo nga vi inga va pe ia nga ka ko le nga fai le mele ia ka ko le nga ka ko mo ile mele ia ai ku so le winga ko ngwa le o le inculturation o le fa nga o le vernacular ia fo nga le o le o nga pe o nga fai ku vo nga le o le Constitution on Sacred Liturgy le palkalafa le course fulma le fikula mangingo le mai ia le o nga le Vaticano lua le fa pa ia hina le o tu manga nu a tu nu ese ina ia fai ngo fie ai ona mala malama le tangata lotu o ai kongo ala ka po ia ilana ia lava ngana ia na ia tu mana ia anga i fanua ia e fai ngo fie ona avela na tapo ai teken la wa me umana o le anga luha se vana na avo i sanga ngu le pe me na sana la ngu fa shuka nga kar me kon ka ko concern e do la ngu la e konga o le winga ato le me o me si la ngu e ave yo na li mo tupu i le la ngi le a fa pela ave yo tato li mo tato tupu fa la ne ale o tato fi nga ngi mal kupu si pero le ava ela na fai se uso se li taia ko ka fo ma kai ka kilo me ola me na fo e fei loa pe o pu ma kai kula fale foi e o ma wa lunga de sanga ingo monga e pe ka lenga ia lo li il kwa va e fai la le afa pe vo la afa le ku mangu ma e foi ma le to ale na foi a faila felo inga tupu maloli mari sitio Samoa faila. Why don't we just bring that to the altar? La ia su o le kupu
na kan ma la mai tanga ai fa pe me le mana tu la ye tua ona e ke mi o a fo fa pau ka ko nga wa ya la ta to ele fa pau nga nu o merci o le tonga la usa no e paten le i e ma qua avere e con a pessoa siling che le cam che le la fare sta fai le si fu ma ca vuole poca e fai che lo la io merna e aveva io sili ma se non c'è più sili o ai la le tanga c'è più sili no sili a tu lo Gesù per che nel molinga e molir con ave ya Gesù o Gesù le la ave o taulanga le fai o la tu o taulanga fai ya Yesu so e ko iso manga ku falta nga te ka nga o tanga o le mele le fonga lo sa no e patel paule o le tu mananga no sa mo e matala ile manga lo tanga tu fo tanga ta ke le ka ko fo tanga ke le ka ko nga sala ma fal fai ka tu ai fa ka ko mel kan ka pa fisio ke ka ko ka online ka ko le ka ko pulo la meta ke le o ye fa nga to non misa le la puno no wo ya le foi fai mai o tu na manga no fa po ya no mua sam ale e tau fa cristiano tu le la sa no tatel o le fa cristiano le ta to nga lu o nga lu o tau kon ke enga ko nga ngu fa po pe or religion or culture la menga culture of death that's how everybody ko nga menga ko ki lo pola me la fisu kan ka e fa ka nga ku e fa sa ku le loku le ka le sia nga me ala yo nga yo fa ila me so lo nga winga la o tele o pole ma fo fo ngo tene pa o la to me ia la tu mal malama o me ala nga nu le ta tu te fa o me avis io ta tu wol isi ave vo ila tua e pe o me e fai tau langa po ion misa ia mai sia vai nga uma me na tau na ave tatou o tatou fatau o tatou woli ila langne a fa fere kua le ka kia nga sala e ka ki le whakau a sinke Maro, pe o desi vai nga le e tu ngalu e ia le fisiti e me pe ua fai eisi e foringa mai ei ua fai amoro la ko lava vinga ya sa vai kupu ale mel na nga le kawanga fai ma le lotu le ma ia fa maulunga ina ile vi ingo le tua pe o le me vonga le a fa pe o le me le ka ko ave le fa alo e fa ale ko ile le fa alo le kanga ka sa mo anga io nga kupu mo nga li ka wa e fa fela le tupu ma le li o le tua o nga ka fu nga ko ave le me sili ya te ia e fa nga ia vai nga ese ia o me o sili me le ka ua nga le le tato nga no vo nga mai o me sina ia ale atunua ka pe la o le ava o le tau o le lau le fa pena o le tano ia o le fau o me ko ngo me o le to launga ia vo nga le ia tonga o le tau po o le songa i miti o le pea ia o so me umai vo nga le mafai nga pau ale me ia e fai male ia e fai vo nga o lai e ke ka po ia ile atua a pela vo nga le ia ele mfai ka ko ilo o le mele lo ko le sanga taro e o me nga fisili me ka ko kambang nga ki long ka la ko ainga por la ko nga ka u le vea ile merna a le meia o le mai ka fu e le si ke mai ka fu e le si kan fai lau tau langa pe o le wo me le mo linga fai me fai malo lo la te fai ngai ia Yesu si e si atu le tupu si ai ia fu ia wingo tanga te fa pena e sa fu ia le ringa e ia le skan o va ku me o ave o ele o povo fa ban you are hamming things o e facile ku le me o que le ku le wa le o mo ele ko nga me vonga le ku se va ku I ai ko ka me vo ko me ti ko mai ia nga me ko ngona nga ka ole o que fai a o e mo ko nga I vai ya nga le
e kusanga nga avako ai lunga i kai mor kaulanga vo ngale la ka nga o ke pa ke ai ko kami mo akele ko mai ala ka ia nga vo ngale dor be nga mai ya vo ngale kusol be nga mo kwa sa oi ka mai ki vo ngale bisa pada pakai kaya ni nga le culture kong ka ko mo kwa la sa no parte le culture foi le culture of death ini deathing me yo konga me culture nga konga o i kan o le ku mau le ka le sela na o nga mai la bala mtanga ka mo ke mingi ko kongo la ku mo me lo opposite ka si va ko o ngal e sei ya lo ku le lo isi lo ku ya mai le agreement nga la lang ya ko nga ka ko ri ko la ku mo la lo fa ka nga fu fa pa i ka me o me la mo ngari ku sa ko inga culture nga e ka ko ka of a me ya nga ngo sa mo e fa ye me misa e si me la ka of e fo la fa mo le loto le ya tang sei mo vi inga le tu mo vi inga le kwa le vi inga ko ka ka ve ma ro le ka of me yo o portion me nga ku fa ka singo kamar king ka ke fa ya no ye me nga o mara ya sa le mai le kaya o ye la ngolo ka ko la ku ki di siang o mai le ka ko ka tulai ya ku mau nga fa ko ko o le sifili le mai a Paulo Franco so mai sifili a Paulo o keleng fa le ngainga i mal marusa i le langi fa pem fa kusa o tina pa ia fa tu so Yesu ma tu tono fa ta faita ulanga i tono farsa ai siamo va fuai nei finga fa tu fa nua le caresia ora foi le sello fa ole merna ancora caresia o figlio tamata che le o figlio o che le caresia che non figli figli mai kan kai con ka ko le foi la wanga i mengal ka le penga o meio o fatto sa o fatto sa e le fa sa ku spoia tanga mo tutto al power fa ku sa fa me o che fa se me le lang e lo pola le me o la le lang o le langi o le la o se me le lunga o le langi le fio ile tu ma quelle va si ku le amatanga o me o fakusa e ka ko le ngata ho le ku du mo da yo fakusa na o le immature e ka ba ya Yesu o le amakanga ngo Yesu le la ka ko le vinga e le sa o le o te e ho la i fatusa o Maria ma tanga te poi e le o tangata e ona fatusa tatou tanga ala to mena fai e alinka to mana tua tanga la pio Maria o tina le tua tele la sao il fa o tanga o le fa na mai mai io ona nei foi misa o le io le me foi la annunciation le na io e Maria le na o to ia tanga tanga i fa tu so Maria ma sangato ma me o tanga te pai e le mo lato a tatou te mana tua io lato a ka pele i foi mana tua io lato a matanga nga venga o lato na mo i malai fati ngol fatu tu e ave foi la to nga nga matatu fati te nga tatu te nga ia ile ale mele le ora tu ni falanga ya me na o fatu ya o la to nga o tingo la ko ai vai la nga yo nga fai i lo na tu i le lo ko sis e alo na tu e fai me le tu nga i tanga la tu te falanga me na ia mafuanga no fumate o ko amaya ya upu ngale Archbishop Fulton Sheen fai ko Kongo America. There are not even 100 people in this country who hate the Catholic Church, but there are millions who hate what they think the Catholic Church to be. Nga kongo O se mai ele a kosko se laukanga kai e kaile ile kalesia katoliko ai e milionga kangaka
e fei kai le ekalesia katoliko onga le mama o la ko lava fai unga se mo la ko a lo ingana e le tio a fai mai ia a fai mai Yesu ele yone le valu tot sul le lua e lo foi o to le me moni e tu sa lo to foi o to ele o pumoni a longo ia kaunga e alu ko e makua va ili la le moni e winga ile e kale si ele o malu a feta usanga ia lo mutua e kele fa fika uri sa fe ngai mal e kale si a like o life o la ule le ale kale si e kele isi fa ko kuanga mai si loku mai si kar konga ele umbianga ku mai e ko o ma maroma ko o ma ai ele kele le vengelia le mate yo le launga le sulu ngol maunga ta upue sfulmalim anon fa ipula sumar tasi mar sfulmalua amu ia auto pe ala to upuleanga ma fa sa wa ia te auto ma la to tua ina pe pelo auto I mea leanga uma ona o nga sawe la ia mal fa ipula sfulmalua ia auto oli ma fia lava awa o ile langi lo o to tau ia tele kusai ngal pawa le ole foi upu fo ngale ile kaimi a ko Yesu e mai Yesu le upu le mai ia ko fia mai ia ko oli awa lo ile langi lo ko ke ele ma se kaimi fo ngale a me fa mai Yesu a fa pe a be ayo ko o mai ile mele awa kelo e kwa fa ngo fia le mele e se me ko ke pole ngal fia ma oli me fai ko nga piso po mai e ma se me va benga e ve mai Yesu ve mai a fai o mo so a fiti o yat o a mo lo santa ma e mul mai o ngale hewa o ngala e ka kawanga e halu ko ngul me de o ngale yes kelo ko kelo ka ia le ale vonga le por kalambe multalo le ke fa ia po aso lulu mazo konga ya a kelo iko kongo le mori maua a ila to via le fa pena ona ko foi mai le ile ka le se mali liuma ya ka kangi na makua sa wa na ile ka le ya ai la le mele wo ile ke mi le wo vonga le wo iloi la ko le mele pele fa mai Yesu mai e tu sa o loto foi o to ele o pulmoni ya ku sa le foi mai ka mai chole kwa ese ale mele nga maku fa no ye o ese le me mo ya la le o va penga nga ma me vola le lo ko ho nga la e ho nga le o le monia ya e ki nga ele ho nga le va pe ho nga le ele pe ho nga fa fonga ele ai ma se kai mi a me fa mai Yesu fa mai o mai ele ia mangi ka ko me fa ya mai yang ka ko ke paki ma ka ko nga le ka ko fa mo ka ko langi le ai mai ele la langi la to ai le o le la langi ni la to o ile wa mai cha o ka ko la fa mai ia mai o ke le fa ya ku ya ke o ia ese ya te ila to mai le la langi a ia le ma pui ya te ila to mai le o lo fa pena o na fa leanga le ya te ila to a o ia ila to ile la langi te ko o ku ya le ka kalu fa aska ulanga ne ai Yesu pe ana fa fo ngale la fa mai Yesu ia o to o li ma fia la awa o langi no o to e tau e tel o i kongu lenga fa si ngoi upu o ka ngale le fo ngale le o fa ki ngole abortion o ka ngale le o e fo ngale fa ki ngo me o fa pe ponga kukusa o ngale o ka le fia drugs fia le mele o le mulilua mo le fa ka o ka nga ele ai kanga kale fa fik ya la ko ya la to mana to amo sa ta ulo Yesu ma muli fa ila to maso o lo ta to wali o Yesu ke misu kanga kale popo ngaki kale fa ku le ma se kai mi a me fa mai Yesu fa mai sole mai ka ko happy i le me le ni ai amor sa ko no ma ngale me nga fa Yesu ke mo fa sawa nga ka
muri anga ko li liu pe au tele yo conversion testimonies anga fa pe fa nga tanga te pe fa longo le ke fa ya ku ngelo pokalam ole hi tau tino nga res kan kan ngai fa yin kan te wa ya ku mo ke ni o ngai o fa fi au lango wa se me mal ka koliko ko nga lango ngang was ele mas ka kan convert ngai ele sanga me fa pe nga fa umma kan kan ale me la le utu ale fa mai foi la team stipule la na full conversions eli maile le main source a fai lua fa tau sanga sai le catholic something le misia ka ko ngai ka ko eli mai the closer le makarvat o clear nga le vat ai le manga ya me la na o kan ka ye o fai menga o fa le nga fa ku e lo la tu e ka ngo paket ele fai ngo fiel nga do nga le karesia me foi le ka ngo ku lai ka e maka me ala o ki le fie pa ma aka kile pure nga me ya wa a paul me o fai nga nga ya to ano ya alenga ka ko mul ya tin ka ya no wa ta folte mi fa ben fa mai el tanto proclame le nefia era na wa mai mo mai fa fo mai foi il tanto proclame fi sili matali e lo fa to cattolico lo fa pe na lango ina e native event heritage ya mar company a mau mole fa tai lo fiong patel ko ile fiong ti a kono tu so mar proclame il nefia ai nya ofisiti ya la fo mai tanto televisione nei upumana TV fa an fa pe foi le na so sonia tu ya fionga ya patele marti a kono tau fa mal mana manifesiti fa pe on fa pongi sa ai lo ma fo fa ile a so male a so meta upo o le kalesia ya la tu le fionga ya patele fa mai ina tanto po kala mi se talo ya e lunga ya to ma tato u malava fa mnianga le tu mamana le swa fultama le alo male nga pa ia amen